Hello mga kaigsunan, maayong adlaw. Akong gi-greet ang akong mga kaigsunan sa Living by Faith Global Mission. So today we're about to celebrate our 90th year church anniversary of Living by Faith Global Mission. O kini nga celebration atong pagbuhaton sa gym sa Barangay Kamanga. Salamat sa atong Barangay Council. And of course, salamat kaayo sa atong mga kaigsunan sa church, sa atong mga youth department, sa atong mga kabatanunan, sa WM, sa MM, sa inyong kanunay nga suporta, pagpaluyo diha sa mga pag-ampo, bisan diha sa inyong mga finances nga diin inyong gi-invest for the ministry, for the glory of God. So salamat ining adlaw, kita magkakalipay sa pagpasidungog sa Ginoo. Salamat sa 19 ka tuig ang Dios matilud-anon, taliwala sa daghang mga challenges nga tunagian. As long as determinado ta mo padayon, God is always there. He never leave us nor forsaking us. God is so good. He's always good. He been so good from the start of the ministry. So 19 years is not easy, but because of His grace, we got this far. Because His love, His mercy, His loving kindness, and of course by the power of the Holy Spirit, who enabled me to sustain and to persevere, nga mupadayon, mulahutay, tungod sa grasya, tungod sa tawag sa Dios, tungod sa gibutang sa Dios sa atong kasing-kasing. So karong adlaw nga hapon sa atong pagpasidungog sa Ginoo sa atong anibersaryo, bulan sa August 25, 2024. See you mamaya mga kaibigan. Salamat sa iyong pag-ampo, salamat sa tanan ninyong suporta, salamat sa inyong mga paghago, mga pag-antos, sa inyong pagpugas, sa inyong pagtanom, alang sa bulaton sa Dios. Kini ang inyong ubos nga alagad, Pastor Edison Haujan, the senior pastor of Living by Faith Global Mission, and of course, to my youth pastor, Pastor Romil Haujan, and my youth president, Brother Dandin Yapak. Salamat sa iyong kanunay nga pagsuporta, and of course sa among WM President, akong inahan, walay lain, si Mama Cora, and of course sa akong pinalanggang asawa nga kanunay nagpaluyo og nag-back up sa mga pag-ampo o pagsuporta alang sa bulaton, and of course the rest sa tanan makaigsunan sa church, mga workers, mga young people nga kanunay nagpaluyo sa pagsuporta labaw sa tanan sa inyong mga pag-ampo. Salamat Living by Faith Global Mission Brethren in Kamanga, Mantikao, Misamis Oriental. See you mamaya. God bless you and bye-bye. Ready na ang aming pamimigay na bigas mamaya during crusade. Praise the Lord. Okay, dyan. As both us here, 19 years ago, our church was founded with a mission to spread God's love, and today we stand as a testament to His faithfulness, grace, and the unwavering dedication of our church community. We have a wonderful lineup of events and activities planned for today, filled with worship, reflection, and celebration. But before we dive into the festivities, let's start by inviting God's presence to guide us through this day. So let's rejoice together in this 90th church anniversary celebration. Let's lift our voices in praise, our hearts in thanksgiving, and our hands in service as we continue this incredible journey of faith. Once again, welcome to this special occasion, and may God continue to bless our church abundantly. Amen. So before we dive into our program, let's begin with a warm welcome and greetings. This is a special moment for us to connect with one another and set the tone for a joyful and uplifting gathering. I'm excited to announce that I and my worship team will lead us to this part of the service and extend our greetings and create an atmosphere of warmth and unity as we come together with this celebration. So please help us welcome the LBF Chief Worship Team to lead us in our welcome and greeting song.
consider that there is still an appearing that is coming soon. Right. Amen. That is why the devil is trying to break the church. The devil is trying to weary us down. Ginaluya niya, ginasabong niya, ginaaway niya, gina-persecute niya, ginatagaan ng problema, ginatagaan ng kabugaton. Why? Because he wants us not to pass the second phase of our life and go back to the first phase. I believe naaman kami Senior Pastor, and also kami mag-anniversary po ni 15 years is coming October. As a pastor, daghan ko miyembro pagsugod na after 15 years wala na nangalagad sa Diyos because of so many circumstances. Doon na yung sana ingon, ma-abroad pastor, kay balingkamot mi, kay naitulog ka anak. Pag-abot dito, nagkakitaglain ng asawa. Nagbulag na, maulaw naman na sa church, ang bana, discouraged kinabuhi. You know, there are so 1,001 circumstansya nga bati, nga negatibo, pwede mahitabo sa imong kinabuhi. That, the phase 2 sa imong kinabuhi nga pag-alagad, giluya ka sa kaaway aron muundang ka, mubalik ka sa phase 1, which is God forbid. This is my declaration that whoever member living a church, hallelujah, living by faith global mission, Assembly of God Kamanga, you will be with your pastor, you will be with this church until your very last breath, until the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. It's about time that we stand. Whoever in a church na nakakagitanong ka sa Ginoo, wherever nga pastor, whomever nga pastor nga gibutang ka sa Dios, diha ka magpagamit. Amen. While waiting for that blessed hope, the appearing of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Dinner time. Mga mga pastor, dili lang ako sa Ang mga gagawa. Barangay Council, University Chairman, na diri. Kanang, dili na mo diretso. Tulog dili mo. Gawas sa kota. Kanang kamo mention. Ay, may tulas sundang. Taga-instruction. Dili na malimot na dapat ay part 2 mga igsawan. Dito na mahitabo itong mga parables. Yung ganing mga 5 kilos na bugas. Dito na rin mahitabo sa itong part 2 ng hilingan basil. After ani. Sunod, dali na kayo oras. Kini akong dyan yung si Kapitan. Nakauban sa mga kauban. Dari mo ka sa kauban sa mga pastor na nalista. Mga asyirat ko ako ang diyan yung ayasis nilang Kapitan.